बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गाइस। तो गाइस चले ऐसे स्पिन करते देखिए स्पिन कर ली की बात है 90 डायमंड का स्पिन यस ब्रो कांग्रेचुलेशन। बात गई जात वन स्पिन में और कुछ नहीं था, टू गान बात गई है और कुछ नहीं था। सो गाइस मिल गई सिर्फ वन स्पिन में 90 डायमंड में मिल गई स्क्वायर का स्पिन। और क्या क्या मिला वेट हम वीडियो करतेছি M115 guys I fuck you just get in a fuck you। so guys let's start खत्म करते हैं। मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। वाओ Chegou a hora, solta o som। वाओ गाइस वाओ मिल गई। देखता है हम लोग देखता है कि बाय बाय सॉरी भाई বাইরে গেল কিন্তু পারে কোনো কথা হবে हेलो अच्छा गाइस मिल गई इसको कर लिए मुझे प्लीज गाइस। क्या गान स्किन तकड़ा वाला পাইপ দিয়েছি রে পাইপ হয়ে যায় টাকায় দেন ওকে দেখি ধন্যবাদ। আজ শুরু করবেন কিন্তু अरे भाई কতদিন মধ্যে একটা सो गाइस আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর তাগড়া वाला গান স্কিন মিল গई মাত্র 90 ডায়মন্ডে দুটো স্কিন পাই গেছি কিন্তু গান এটা নাকি কোনটা দেখতে হবে। এই যে এখানে একটা M4 ওয়ান পাইছি আর স্কোয়ার পাইছি। সো গাইস ইউটিউব করে দিই আপডেট করে দিলাম গাইস তাগড়া वाला গান মিল গई। Fine guys, fine. Wow, that's awesome. Chegou a So guys, hora, like, solta o som। subscribe, Chegou a hora, solta o som।